रजदोली झुले गाँ दंडे हस खेले सबरी मुहरे पोड़पिठा बास्ना घरे घर रज आणे खुशी अपार। आज पवित्र रज पर्वर समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमात्मने प्रियंते सर्वदेवता। आज स्टोरी नाम होउछि बापा शेष चिठी। भुवनेश्वर सहर गोटे छोटिया जनबसती गोटे छोटिया गाँटीए थाए एवं प्राय 20 ରୁ 25 वर्ष तलर कथा। सेठी रोहुथिले रमाकांत सार जे कि आखपाखर बहुत प्रिय लोके तांको बहुत सम्मान करती एवं बहुत श्रद्धा करती कारण रमाकांत मास्टर कहले तांको एरिया रे बहुत नाम अछि। तेबे रमाकांत सार रुहंती तांको परिवार सहित तांकर गोटिए बोली पुओ अर्जुन। अर्जुन को जिते बड़े पाखापाखि 7 ରୁ 8 वर्ष होइतिला तार माँ ताकू छाड़ी दुनिया सबुदिन चली जाइथिले। सेबेठू ही रमाकांत मास्टर होउचंती अर्जुनर माँ और बापा। से निज आड़ू सबुदिन चेष्टा करते जे अर्जुन को मार कमी केबे अनुभव न हेउ। रमाकांत मास्टर अर्जुन को बहुत भल मनीष करी गढ़ी एवं अर्जुन भी बापांकर से ही पाद को अनुकरण करिकी बहुत भल स्टूडेंट मध्य थिला। बहुत भल मार्क्स स्कोर करिकी से बेंगलोर रे गोटे बहुत बड़ मल्टीनेशनल कंपनी रे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाबे काम करथिला। किंतु जानिछंती गोटे कथा आज को प्राय 5 ରୁ 6 वर्ष होइगलानी अर्जुन रमाकांत सार सहित कथा होई नै माने ता बापा सहित कथा होई नै। यार कारण कौन जानछंती? कारण ठीक आज को 5 वर्ष तले कोविड टाइम रे अर्जुन आसथिला घर को। बेंगलोर रे थिला तेणु तार लाइफस्टाइल चेंज हो जाइथिला तार बंचिबार शैली टिके चेंज हो जाइथिला एवं जीवन प्रति देखिबार दृष्टि मध्य तार चेंज हो जाइथिला एवं से केउठी ना केउठी भाबुथिले जे ए जो गाँ रे घरटा अछि ना एटा हमर कोनोसी काम रे लागुनी ए घरटा को बिक्री कर देबी। तेणु से बापा को कहला बापा ए घरटा बिक्री कर देबा। ता बापा सेठी ता कथा रे राजी होई नथिले। आउ बापा कहले नाई नाई रे पुओ अर्जुन तू ए घरटा भाबे ना जे खाली इटा गोड़ी पत्थर कांथरे करी छिड़ा होईछि। ए घरटा सेया नुहे ए घर तोर पिला बेଳ कटिछि। तू आ मु तोर माँ केते मेमोरी अछि तोर मने अछि। मु आ तो माँ मिसिकी गोटे पैसा जोड़ी की ए घर करिथिलु। ए घर को मु केबे भी बिक्री करि परिबि नाही कारण एटा खाली गोटे घर नुह पुओ एटा मोर स्मृति। अर्जुन कहला बापा तमे ना बहुत पुराना काल रे बंचुछ टिके प्रैक्टिकल होई जाओ ना। आज काली का दुनिया रे केमिति होई गेलानी तुमे जानिछ? तुमे मेमोरी को नहीं बंची पारिबो नाही। जहाँ भी हो एमिति किछि समय बापा और पुओ भितर झगड़ा चलिला एवं से झगड़ार कौनसी भी शेष नथिला। शेष थिला गोटे निरापत्ता एवं एमिति ही 5 वर्ष बीती जाई थाए। बापा पुओ केही काहा सह कथा हेउ नांती एवं एमिति एक समय अर्जुन सबुदिन भाबु थाए जे बापा सहित एते दिन हेबो कथा होई नै तांकु टिके कॉल कर देबी। किंतु पुणी तार मन को आसु थाए जे मु कोन पई कॉल करबी मोर तो किछि भूल नथिला बापा ही मते भूल बुझुथिले। मु तो भलो कथा कहउथिली ना मु कॉल करबी नै सी देखा कॉल करंतु। आउ अपर पक्षे रमाकांत मास्टर से सबुदिन पुओर आसीबा बाट को चाहि बसी थांती काले पुओ छुट्टी नै कि वर्ष रे थरे बुलिबा को आसीबो काले टिके फोन करिवो काले मो कथा टिके मने पकाइबो। सबुदिन से बारंडारे बसंती चा कपटी पियंती एवं एमिति ही अर्जुन रूमटा खाली रे पड़ी थाए सेटा को से जम्मा टच करंती नहीं। तेबे केउठी ना केउठी प्रतिवर्ष दीपावली रे रमाकांत सार अर्जुन रूम को खोलती एवं सेठी गोटे छोटिया दीपटिए जलांती। दीपावली को छाड़ी देले से आउ केबे मध्य से रूम आड़ को जाती नहीं। एमिति मे मासर गोटे दिन खरा बेल अर्जुन को कॉल आसिला। तार गोटे संपर्कीय भाई ताकू कॉल करले एवं कहले अर्जुन रे रमाकांत मौसा चली गले। अर्जुन को लागिला जेमिति तार पाद तळु माटी खसी गला। ताकू जेउठी फ्लाइट मिले ताकू धरी भुवनेश्वर आसिला एवं गोटे गाड़ी बुक करी से सीधा तांको गाँ आड़ को चलिला। जेते बेले से सेठारे पहुंचिला ना ताकू सेही घर जेउठी की तार पिला दिन कटिछि सब किछि अजणा अजणा लागिला एवं केमिति गोटे खाँ खाँ गोड़ला जेमिति ताकू से घर काहेकि ना से घरे आउ थिले ना बापा ना थिले माँ। घर गोटे अद्भुत प्रकार बास्ना ताकू आसु थाए। बास्नाटा हैला एकेलापण। बास्ना गोटे एमिति जिनिस जेमिति से ताकू जाने ही नहीं। बापांकर सब अंतिम क्रिया सरिला पर अर्जुन पुणी थरे फेरिला। बंधु बांधव साही पड़िसा घर को फेरी गले। अर्जुन चुपचाप बसी थाए एमिति ही लुह गड़ाउ थाए। भाबिला घर टिके सफा करदेबा। एमिति बापांको किछिटा जिनिस सफा करू करू गोटे पुराना बॉक्स भितर गोटे चिठीटीए पाइला।
ଅର୍ଜୁନ ଲେଟରରୁ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲା ନା ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରିୟର ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଚିଠିଟା ପଢ଼ୁଥିବୁ ନା ମୁଁ ହୁଏତ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ତୋତେ କହିବାର ଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ନୀରବତାଟା ଥିଲା କେବେ ନା କେବେ ମରିଯିବ, କେବେ ନା କେବେ ସରିଯିବ। ତୁ କେବେ ନା କେବେ କଲ୍ କରିବୁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ରେ ପୁଅ, ମୋର ବିନା ଗୋଟେ ଇଗୋ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟଟା ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଥିଲା ନା, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ ତୋତେ କଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ରେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମନକୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ତତେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ନେଇ କେତେ ଗର୍ବ କରେ। ତୁ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ, ଯାହା ବି ଆଚିଭ୍ କରୁଛୁ ଜୀବନରେ, ସବୁ କିଛି ନିଜ ଦମରେ କରିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ, ତୋ ମା ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାପା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତୋ ସହିତ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଗ୍ରି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନା ତୋର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଗିନଥିଲି ଯେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲି, ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଏଗ୍ରି କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଘରଟା ନା ଆମର ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ସୂତାଖିଅ, ଯେଉଁଟାକି ତତେ ଆଉ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ଏଇ ଘରଟା ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ତୁ ଏହି ବୁଢ଼ା ବାପଟିକୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ତୋ ମା ଛୁଆବେଳେ ତତେ ଯେଉଁ ଏହି ଘରେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲା, ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ସେସବୁ କଥା ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ। କାରଣ ତୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ତୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି ନା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଆଡ଼ୁ ସରି କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ତତେ କେବେ ବି କଲ୍ କରିନି। ଆଶା କରୁଛି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନା ତା ହାତ ଥରୁଥାଏ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଝରୁଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସତରେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଦଟିଏ ବି କଥା ହେଲିନି ତାଙ୍କ ସହ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ବାପା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଜୀବନ କେତେ ଛୋଟ ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ମନ ଭିତରେ କେତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁ, ଆଉ ଏଇଟା ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ କି ମେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାବାଲା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ଲୋକଟା କାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଉ ଅବା ଜୀବନ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଅର୍ଜୁନ ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା, ଯାହାକୁ ବି ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ କଲ୍ କରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରେ। କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ସମୟରେ କଥା ହୋଇ ନ ପାରିବା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ତାଙ୍କ ଚିଠି ଥ୍ରୋରୁ ଜାଣିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନର ମନରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିଗଲା।